El Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, el Konsehal Lilibet Macrohon Nuño yan turnover no menos 75 mga livelihood kits para con el mga beneficiaryo con quien ya dale livelihood training del mes pasado, donde bajo pa este asiguna programa del antes congresista Lilia Macrohon Nuño. Uno recibí con el mga livelihood kits como cake making, dressmaking y para food salting, curing and smoking na covered Cordel Vitali Technical Vocational School desde con el Konsehal y TESDA Training Specialist Jeronimo Bandico. Asigun con Nuño ay busca pala manera para aumenta otro skills training para na otro barangay de Distrito 2. So, ang kwento kami, pati ang TESDA, na train gani no, mga welders, train kami mga heavy equipment operators, mga mucho pano ko sa mga skills para na hombre in her. I would prefer female welders kasi mas pino sila tatrabaha. Yung dali de pondo 5 milyon na TESDA para dali training con ustedes. So takiya training na dali con ustedes. Hindi lang cake making, pati dressmaking, and turnover kami el curing, processing. Gracias también la oportunidad de darle a ustedes conmigo kay Aura iyo un konsehelya de Distrito 2. Durante el turnover, presente también los oficiales del barangay, Vitali Campus Administrator y Vitali Schools Administrator del Vocational Technical School. Mientras tanto, cuantos del mga beneficiario alegre y a dale el mensaje de gratitud con Konsehala Nuño y lo mismo con el TESDA. Sir, kami gracias po honorable Ma'am Sir Maskin Mayalagi, sir, pero in behalf of Madam Rebecca, sir, and hindi kami gracias, sir, na TESDA kasi in-offer ka naman essence niya, sir. Dito kayo, yakuntad ka naman ba trabaho, aura po dito kami manlabida, iman negosyo kami, agyaman cake making. Thank you very much. Jory Bolos, E105.9 Media Mo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMediamo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMediamo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/eMediaZamboanga. Subscribe now.